आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन तापस रंजन साहू। जुहार पहला मुखिया खबर। देशवासी निके गला 12 बछरे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा के 100,000 सुलभ दरती पहुंचा जाई पारिछे कहले प्रधानमंत्री। अंतर्जातीय योग दिवस कार्यक्रम थी उष्णाकीर सहित भाग नेबार के आह्वान देले केन्द्र आयुष मंत्री। आजठानु मूल हेउछे 3 दिनिया कृषिभित्तिक गणपर्व रज। शुभेच्छा जनले राष्ट्रपति आउ ननपड़ार पतरपेणी सहित आउ किछि समय उतरू मूल हेबा संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा। एथर पूरा खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन गला 12 बछर भितरे देशे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा के अधिका 100,000 सुलभ दर थी दिया जाई पारिछे। सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट थी श्री मोदी कहिछन पृथ्वी सबुनु बड़ स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत जरिए समाजर दुर्बल श्रेणी मानकर पासे गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पहुंचावाटा बहुत गर्वर विषय है। श्री मोदी कहिछन भारतीय जन औषधि परियोजना पदक्षेप ऊषकसार दर के कम करिछे। डाक्तरी शिक्षा प्रतिष्ठान और छात्र छात्री मानकु सीट मिलबारनु चिकित्सा शिक्षा भिल अधिका 100,000 सुलभ हो पारिछे बोली प्रधानमंत्री कहिछन। सुस्थ भारत गठन लगी सरकार निरंतर चेष्टा जारी रखबे बोली प्रधानमंत्री कहिछन। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहिछन प्रधानमंत्री नेतृत्व थी गला 12 बछरे देशर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र थी उल्लेखनीय परिवर्तन आसीछे। सुस्थ नागरिक समृद्ध देश गठन थी भिल एटा साहस करबा। सामाजिक गणमाध्यम जरिए श्री नड्डा कहिछन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा देवार दिगे बहुत बड़ भूमिका तुलेछे। देशर तृणमूल स्तर न गुणात्मक शिक्षा पहुंचाबार थी एटा बहुत उपयोगी हो पारिछे। अंतर्जातीय योग दिवस पालन आघनु आज गोटे विश्वस्तरीय ऑनलाइन योग कार्यक्रम हो जाइछे। आयुष मंत्रालय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा आउ हेविल्डर सहयोग थी होइथिबार ऑनलाइन अधिवेशन थी 130 नु अधिक देश भाग नैथिले। कार्यक्रम थी जोग देकरी केंद्र आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कहिछन योगाभ्यास इहादे गोटे विश्वस्तरीय जन आंदोलन हो पारिछे। जातिसंघ तरफु अंतर्जातीय योग दिवस के मान्यता देवाटा भारत लगी गर्वर विषय बोलकरी श्री जाधव कहिछन। सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के तहकाबार लगी जोगर बढ़ुथिबार लोकप्रियता के प्रतिफलन करुछे। दैनंदिन जीवन थी योग के गोटे अंश हिसाब नेबार के केंद्र मंत्री श्री जाधव सबको आह्वान देछन। आबा 21 तारीख हेबार के थिबा अंतर्जातीय योग दिवस कार्यक्रम थी उष्णाकीर सहित भाग नेबार के केंद्र मंत्री सबको अनुरोध करवार सहित हर घर योग हर दिन योग रो संकल्प के आगे नेबार के आह्वान देछन। राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपाटी आज कोणार्क सूर्य मंदिर सामनानु होइतिबार योग शिविर थी अंशग्रहण करी कार्यक्रम रो शुभारंभ करिछन। विशाखापट्टनम रो ओम योग केन्द्र तरफ होइतिबार कार्यक्रम थी राज्यपाल खुशी जाहिर करिछन। ई अवसर में राज्यपाल पेट्रोल और डीजेल प्रदूषण नु मुक्ति लगी सौर शक्ति ना तो बैटरी चालित गाड़ी व्यवहार करबार के लोक को परामर्श देछन। गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग तरफु ओडिशा सहरांचल भड़ा नियंत्रण अधिनियम 2026 रो चिठा नियमावली बाहरी। घर मालिक और घरे भड़ा रोहुतबार लोक मानकर भितरे बहुत दिनु थिबार समस्यार समाधान दिगे अधिनियम बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबा बोलिकरी आश करा जाउछे। घर भड़ा व्यवस्था थी संस्कार आनबार लगी सरकार लिखित घर भड़ा चुक्ति के चिठा नियमावली थी बाध्यतामूलक करिछन। निर्दिष्ट नियम आधार थी भड़ा बढ़ाबार लगी नियमावली थी उल्लेख करा जाइछि। ई चिठा नियमावली बाबदे लोकर मतामत मगा जाइछि। इथिलागि 15 दिन समय धारिज करा जाइछि। लोक माने ईमेल जरिए नगर उन्नयन विभाग के मतामत पठै पारबे। नियमावली अनुसार घर भड़ा बाबद भिन्न भिन्न विवादर समाधान लगी ट्रिब्यूनाल और रेंट कोर्ट गठन प्रस्ताव रही। आबा दिने सबु सहरांचल नो रेंटाल हाउस तैयार करा जिबा बोलिकरी विभागीय मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र कहिछन। भड़ाटिया और भड़ाघर भितर भी डिफरेन्स तैयारी होछि। हमें ओडिशा अर्बन रेंटल हाउसिंग पॉलिसी गुटा आनिछु। तेणु लोकों पाखरु भी मत मागुछु आउपरे समस्त व्यू नहीं कि आमे ताको फाइनल नोटिफिकेशन करिवु। यार मूल उद्देश्य होछि जो माने पाठ पढिबा को आछंती छात्र छात्री माने जो माने व्यवसाय पय आछंती जो माने छोट छोट चाकरी भी करिसंती से माने भी मध्य घर खंडे भड़ा पाइबा कष्टकर हो जाउछि। एवं घर मालिक एवं जे भड़ा नेबो तांको भितरे सुसंपर्क रखिकी गोटे पॉलिसी आमे एमती आनुछि जेमती तांको भितर भी फ्यूचर न हो। भुवनेश्वर नु आइबाकाल हेबार के थिबा मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम बंद रहबा।
ସେଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବାର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଏ ଲୋକକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବା। ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ରକ୍ତଦାନକେ ଟହକାବାର ଲାଗି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସୋର କରିକି ଫି ବছର ଆଜିର ଦିନକେ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏସି। ଏ ବছରର ଇ ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମାନବତାର ଗୋटे ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତଦାନ କରୁନ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉନ୍। ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗୋटे ବାର୍ତ୍ତାତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିକି ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତାକେ ପୂରଣ କରବାର ଲାଗି ଶପଥ ନେବାରକେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାବାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରକ୍ତ ଅଭାବନୁ କାହାରି ଜୀବନହାନି ନା ହେବାର ଲାଗି ସବେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାରକେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର କେନ୍ଦ୍ରନୁ। ରାଜ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ମୂଲ ହେଇଛି। ଆବାକାଲ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆର୍ ତାର ଆର ଦିନ ଭୂମି ଦହନ ପାଳନ ହେବା। ଆଷାଢ଼ ମାସ ମୂଲନୁ ମୌସୁମୀ ଆଏସି, ସୁଖା ଭୁଇଁନୁ ବର୍ଷା ପାଏନ ପଡ଼ବାର ଉତରୁ ମାଏଟ୍ର ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ସି। ସେଥିର୍ଲାଗି 3 ଦିନ ଜମି ଚାଷ ଆର୍ ଅଲଗା ଚାଷ କାମ ନାଇଁ କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଇ 3 ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ଆର୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମୟା ହେଇଥିବାନୁ ଗାଁନୁ ସହର ତକ୍ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରଜଥି ଟୁକେଲମାନେ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ପିନ୍ଧିକିରି ଦୁଲି ଝୁଲବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏ ଅବସରରେ ପୋଡ଼ପିଠା ସହିତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ରଜ ପର୍ବ ଉତରୁ 4 ନମ୍ବର ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ କରାଯିବାର ସହିତେ ରଜ ପର୍ବ ଶେଷ ହେସି। ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବାରଥି ମାଟି ମାକେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇକିରି ପିଠା ମିଠା ଦୁଲି ବାଗଡ଼ି ଖେଲ ଆର୍ ପାନର ଆୟୋଜନ ଭିତରେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ 3 ଦିନ ତକ୍ କରାଯାଏସି। ଇଥିନୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ମିଲିମିଶିକିରି ଚଲବାର ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରବାର ଉଚିତ। ଏ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟ ଆର୍ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍। ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍। ଇ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଗତି ଆର୍ ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ବୋଲିକି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରଜ ପର୍ବ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍। ଇ ପର୍ବ ମାଟି ମାର ମହତ୍ତ୍ୱ ମାତୃଶକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଆର୍ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ସଭ୍ୟତାକେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ସମୃଦ୍ଧ କରି ଆସିଛି ବୋଲିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଇତିହାର ଅବସରରେ ଖୁସି ଜାହିର କରିକି କହିଛନ୍ ଇ ମହାନ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବ ପରମ୍ପରାକେ ବଜାୟ ରଖବାର ସହିତେ ସମକର ମନେ ଆଶା ଆର୍ ଖୁସି ଆନିଦେଉ। ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାଥି ଆଜ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ ବରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପତରପେଣି ନୀତି ହେଇଛି। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଦୁଲଦୁଲି ଆର୍ ଲୋକନାଥ ଦଲ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ବରପିତା ସପ୍ତରୋଷୀ ଆର୍ ପଡ଼ାର ମୁରବୀମାନେ କନ୍ୟା ଖୋଜବାରକେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାତି ବାହାରିଛନ୍। ସେମାନେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତରୁ ସପ୍ତରୋଷୀ ଆର୍ ବରପିତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ହେଲେ ଝି ଘରେ ରାଜି ହେଲା ଉତରୁ ସରଗୀ ପତର ପେଣା ଫୁଲ ଆର୍ ବେଲପତର ଦେଇକିରି ପତରପେଣି ନୀତି କରିବେ। ଇ ବାବଦେ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭୁବନ ମୋହନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ ସପ୍ତର୍ଷିକୁ ଧରି ଜଗନ ମିଶ୍ର ଶାସନ ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବୀଣାପାଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରକୁ ପତରପେଣ୍ଡି କରିକି ଧରିକି ଯିବେ। ହାଳରେ ସର୍ବିପତ୍ର ବିଡ଼ା ବେଲପତ୍ର ଫୁଲ ଦେଇକି ଏସବୁ ପତରପେଣ୍ଡି ଯାଏ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସପ୍ତର୍ଷି ଯିବେ ଗୋଟେ ରଥରେ ଉଡ଼େଇକି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ମୟୁର ମାଛ ଘଣ୍ଟା ଟଙ୍କ ଏମିତି ହେଇକି ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ପର୍ବ। ସେନ୍ତା ଆଇବା କାଲ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଦେବାର ଲାଗି ନରସିଂହ ମହାପୁରୁ ସହରେ ଦେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନେଉତା ଦେବେ। ମହାଦେବ ଆର୍ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଦେଖବାର ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏବେ 16 ତାରିଖ ଝାଡ଼ପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ବାବା ଆର୍ ମୁଦିପଡ଼ାର ଶ୍ରୀ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସହତେ ଅଲଗା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫୁ ପତରପେଣି ନୀତି ହେବା। ପାଣିପାଗ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ରଖଣି ଇଲାକାନ ପହଞ୍ଚିছে। ଏବେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ରାଜ୍ୟର ଅଲଗା ଜାଗାମାନକେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ 20 ତାରିଖ ତକ୍ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନୁ ହାଲକାନୁ ମಧ್ಯମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର କେତେଟା ଜାଗାନୁ କାଲବୈଶାଖୀ ବଲେ ଚଡ଼କ ମାରିକିରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଶେଷେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଫେରଘାଏ। ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନିକେ ଗଲା 12 বছরে গুণাত্মক স্বাস্থ্য সেবাকে সহজ আর সুলভ দরথি পৌঁছা যাই পারিছে কহিলে প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতীয় যোগ দিবস কার্যক্রমটি উসনাকির সহায়তে ভাগ নেবারকে আহ্বান দেলে কেন্দ্র আয়ুষ মন্ত্রী।
ଆଜିଠାରୁ ମୂଲ ହୋଇଛି 3 ଦିନିଆ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ପତରପେଣି ସହାୟତା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଉତ୍ତରୁ ମୂଲ ହେବା ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଆଜିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଜୁହାର।